Nang kaya orang mengidam asa kahahandakan makan dencis besubuhan lalu aja nih mamasaki. Kamarian samalam ada aci lihat han ada lagi sakaling lalu besokane hendak acil masaki buahnya apalagi ada terong pipit jar acil aman dibuat di terong pipit nih merah kuning hijau tupang dencis acil hari ini. Masaki iwak dencis atau iwak sardin nih buahnya aman jarang-jarang maulahnya dasar nyaman pang bisa kadingit lagi bertambah terus bila makan. Apalagi yang dibuat mie sakura kayak ini, nah bumbunya tuh buahnya pas banget, kasarana lagi menambahi uya atau penyedap rasa, langsung bumbunya tuh aja biar pas dah rasanya. Buat pulang tarong pipit amun dimakan tuh buahnya kayak meledak-ledak orang tuh di dalam mulut. Saku buahnya kalah mie nang ujar orang ala-ala Korea gitu tuh apa ngaranya acil kada tapi bisa juga menyemethan ujar acil juga pang le acil kada suka merasai mie nang kayak itu tuh.